नमस्कार। आज आमे एक बेश गोटे मजादार हिंदी कहानी विषय रे आलोचना करिबा। हाँ सेई जो मांकड़ कहानीटा ना। हाँ सेटा गोटे मांकड़ गाँ लोकंकु एमती नकल करू करू हठात दिने ता हातरे गोटे मोबाइल फोन। बाह एटा तो बढ़िया विषय। एई सरल कहानी भितरे किंतु बहुत किछि कथा अछि। हाँ आमे सेटा ही देखिबा। एहार जो हस कथा अछि ता पछरे कोन अछि और केमिति एते मजा लागुछि। निश्चय कहानीर सरलताटा ही मुख्य किंतु भितरे माने मनीषर व्यवहार पशुर अनुकरण आउ ए जो टेक्नोलोजी। हाँ टेक्नोलोजी रो प्रभाव चलंतु आरंभरू देखिबा। हाँ तो कहानीर पृष्ठभूमि हेला गोटे जंगल पाख गाँ। अच्छा आउ शेठी रहुछि आमर हिरो गोटे भारी चगला दुष्ट मांकड़। मांकड़ और चगलामी तो जोड़ा। एकदम आउ तारो मुख्य काम हेला मनीषंकु नकल करिबा। सबु बेले लोकंको उपरे नजर किए कोन करूछि केमिति चालुछि। हाँ एडा प्राइमेट मानकर माने मांकड़ मानकर गोटे साधारण गुण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहंती देखिकी शिखिबा। हाँ किंतु एठी तारो नकल करिबाटा ओहो हास्यास्पद तो हेथिबो निश्चय। कहानी रे अछि से गाँ माइपी मानंकु देखे तो गोटे भंगा टोकेई मुंडेई देई सेमती अंटा हलेई चालिबो। भाविले हस माडुछि। आउ पिला माने स्कूल गला बेले सेमती गोटे चिरा बैग पिठीरे पकेई डेई डेई जीवो। एई जे दृश्य गुड़िक एगुड़ा खाली मजा पाई नुहे एइठू ही कहानीर मूल दुआ पड़ुछि। केमती एटा देखाउछि जे मांकड़टा केवल नकली नुहे तार मनीषंक काम प्रति गोटे माने कौतूहल अछि। से बुझु कि न बुझु हाँ किछि गोटे अछि किंतु करिबाकू चेष्टा करुछि। आ जेतेबेले गोटे पशु मनीषर जटिल कामकू एमती सरल भावे नकल करे सेथिरे गोटे अब्सर्डिटी आसे जहा हसाए। हाँ आउ एई नकली स्वभावटा ही कहानी रे नुआ मोड़ आणुछि। से मोबाइल पाइबा कथाटा ना। हाँ दिने गोटे पिला गच्छ मूले बसी मोबाइल रे किछि करूथिला बोधे। गेम खेलुथिबो कि आउ कोन। हाँ किछि सेमती टिके अन्यमनस्क हेगला आउ आम मांकड़ बाबू सुजोग देखी सुकिना फोनटा छड़ेई नहीं गच्छ उपरगु। बाह एइठू कहानी जमिला। एइटा इनसाइटिंग इन्सिडेंट गोटे पटे प्रकृतिर मांकड़ आउ पटे आधुनिक टेक्नोलोजीर मोबाइल दुईटी पूरा अलगा दुनियार मिलन। आउ मनरे प्रश्न आसे मांकड़टा मोबाइल नहीं करिबो कोन। ठीक एई मिश्रणटा ही कौतूहल बढ़ाउछि। तो से कोन कला से गच्छ डालरे बसिला फोन को एपट सेपट कला लोकंकु तो देखिछि बटन दबाउथिबार। हाँ से भी निजर मोटा आंगुठी रे स्क्रीन रे एणु तेणु चिपाचिपी कला। आउ सेई भितरे किछि गोटे हेला निश्चय। हेला मोर केमती केजाणी कैमराटा ऑन ही गला। अच्छा आउ स्क्रीन रे निज मुह प्रथमे टिके डरीगला कि कोन किंतु परे देखिला से जेमती करूछि स्क्रीन भितरेटा भी सेमती करूछि। ताकू मजा लागिला बोझे। एकदम आरंभ करिदेला केतेबेले आखि तराटिबा केतेबेले दांत निकिटिबा जीभ काढ़िबा भयंकर मुखभंगी आउ सेल्फी। हाँ सेई भितरे भूल रे कैप्चर बटन भी दाबी ही जाउची। गैलरी रे खाली अद्भुत मांकड़ मुहर सेल्फी। एटा बहुत मजादार माने देखंतु से मनीषर सेल्फी नेबा कामको नकल करुछि किंतु तार कारण पूरा अलगा। हाँ आमे निजको सुंदर देखिबाकू नेउ आउ से बुधे खाली खेलुछि निज प्रतिबिंब सह मजा करुछि कार्यकू नकल करुछि कारणटा नुहे तार निज बांदर स्टाइल रे। हाँ जहा भी हो ता परो कामटा आहुरी बढ़िया। कौन सेटा एमती चिपाचिपी भितरे भूल रे माइक्रोफोनटा ऑन कर दिला बोधे को वॉइस रिकॉर्डर ऐप। अच्छा आउ ठीक सेतिकी बेले से तार निज मांकड़ डाकटा छाड़ला ऊ आ आ आ आ। ओहो तापरे फोन रो स्पीकर तो ऑन थिला से डाकटा फोन भितरु बाहरिला टिके अलगा सोभिला बोधे। हाँ जांत्रिक शब्द परी। तले जो गाँ लोक जमा हेई तामसा देखुतिले से माने सुनी आश्चर्य कि जी पिला कुहाकुही हेले अरे ए की नुआ रिंगटोन न किछि नुआ गीत देखिले हास्यरसटा केमती बढ़ुछि। गोटे पटे मांकड़र स्वाभाविक डाक टेक्नोलोजी जोगु बदली जाउछि। हाँ आ पटे लोकंकर भूल बुझामणा सेमाने ताकू रिंगटोन भाबुचंती। एइटा परिस्थिति को आहुरी मजादार करि दउछि। हाँ से माने तांको अनुभूतिरु गोटे अर्थ बाहर करूछंती। एकदम मांकड़र किछि उद्देश्य नाही किंतु श्रोता माने अर्थ देउछंते। किंतु मांकड़ बाबूंकर कारनामा एत्तिकिरे सरेनी आहुरी अछि। हाँ एथरे से देखिला लोकमाने फोन को कान पाखरे रखी कथा आउछंती। बस आरंभ कला सबुठु बड़ नाटक। कौन कला
ଫୋନ୍ଟାକୁ କାନ ପାଖରେ ଲଗେଇଲା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆର ଡାଳକୁ ଚାଲିଲା, ଯେମିତି ବଡ଼ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କିଛି କହିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଶୀର୍ଷକ। ସେ ମଣିଷ ପରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ନିଜ ବାନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କଦଳୀ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ। ବା, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସର ହସର। ସେ କେବଳ କାମଟାକ ମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହବା ନକଲ କରୁନି, ହଁ, ସେ ତା ସହିତ ନିଜର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉଟା କଦଳୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମର୍ଫିଜମ୍ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଢଙ୍ଗରେ। ସେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା କାନରେ ଲଗେଇଲେ କଦଳୀ ଆସିଯିବ। ହଁ, ସେ ବୋଧେ ଦେଖିଛି ଲୋକେ ଏମିତି କିଛି ମାଗନ୍ତି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ତେଣୁ ସେ ତାର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି। ଆଉ ତଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ପିଲାମାନେ ତ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଇଥିବେ। ହଁ, ତାଳିମାଡ଼, ଚିତ୍କାର, ପୁରା ମେଳା ପରିବେଶ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି କ'ଣ କଲା? ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଫୋନ୍ କାନରେ ଲଗେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଜୋରରେ ହ୍ୟାଲୋ, କଦଳୀ ପଠାଅ ଡାକୁଛି, ଯେମିତି ସେ ଷ୍ଟାର ଆଉ ତଳେ ତାର ଫ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହସଟା ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ର କାମରେ ନାହିଁ, ତାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ହସ ତା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ହଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚକ୍ର, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲୁପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଶେଷ ଅଛି ପରା, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଜିନିଷର। ହଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଟୁଂ କରି ବନ୍ଦ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପୁରା କଳା। ଆସିଲା ବାସ୍ତବତା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୀମା, ଯୋଟା ଏତେ ମଜା ଦେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚାହିଁଲା, ବୋଧେ ଭାବିଲା ଏ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଚିପାଚିପି କଲା। କିଛି ହେଲାନି? ନା। ତାପରେ ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତ, ରାଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳନାଟା ଆଉ କାମ କରୁନି, ତା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଅଦରକାରୀ। ତେବେ ଯାହା ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ କରେ, ଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରି ଜୋରରେ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବାସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଆକର୍ଷଣଟା କେତେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ସହ କିଛି ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଖେଳନା କାମ ଦେଉନି, ତେଣୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ତାର ଉପଯୋଗିତା ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ସରିଗଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି ଶୂନ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଯାହା ବୁଝାପଡ଼େନି ବା କାମ ଦିଏନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଫୋନ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେମିତି ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଗଲା। ମାନେ? ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ଡିଆଁ ମାରି ସେ ଗଛକୁ ଗଲା ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖୋଜି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରିଗଲା। ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି। ସେ ଯେତେ ନକଲ କରୁ ପଛେ, ତାର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖାଇବା, ଗଛ ଚଢ଼ିବା ସବୁବେଳେ ବଳବତ୍ତର। ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ମଜା ଥିଲା। ଆମ୍ବଟା ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା? ମାନେ ସେ ଘଟଣାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଲାନି? ରହିଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ଓହୋ, ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ପରଠୁ ଗାଁରେ ଯେବେ ବି କିଏ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ କାନ ପାଖକୁ ନିଏ, ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ମାଙ୍କଡ଼ ବାବୁ ଆଖପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ଉପରୁ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ, କଦଳୀ ପଠାଅ। ବାଃ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ, କାହାଣୀର ଏପିଲଗ୍। ଏମିତି କାହିଁକି କରେ ସେ? ଦୁଇଟା କାରଣ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିଥିବା ବ୍ୟବହାର। ସେ ବୋଧେ ଫୋନ୍ ଧରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସହ ସେଇ ହେଲୋ କଦଳୀ କଥାଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏବେ ବି ଭାବୁଛି କଦଳୀ ମିଳିବ? ହୁଏତ ସେତେ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସରଳ ଆସୋସିଏସନ୍। କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମଜାକ ରନିଂ ଗ୍ୟାଗ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ପରି। ହଁ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେଦିନର ଘଟଣାର କିଛି ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସାରା କାହାଣୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ମଜା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ତା ହେଲା ସରଳତା, ହଁ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ର ସେଇ ନକଲି ସ୍ୱଭାବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର। ହଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ମୋବାଇଲ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ନିରୀହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ନିରୋଳା, ହାଲୁକା ହସ ତିଆରି କରୁଛି। କିଛି ଜଟିଳ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ସରଳତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଭାବିବାର କଥା ଅଛି। ଅଛି। ତେବେ ଶେଷରେ
ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କ୍ଷୟ କଣ ଛାଡ଼ିଯିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କାହାଣୀଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ କହୁଛି। ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ପଶୁଛି, ହଁ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ବି। ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆମ ଅଜାଣତାରେ। ହଁ, ଆମ ଅଜାଣତାରେ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋବାଇଲ କାହାଣୀ ପରି ଆହୁରି କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉନଥିବ କି? ହୁଏତ ହଉଥିବ। ମଣିଷର ଉଦ୍ଭାବନା ଆଉ ପଶୁର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟାର ମୁକାବିଲା ଆମକୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଭାବିବାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଆଲୋଚନା। ମୋତେ ବି। ଧନ୍ୟବାଦ।